نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 74 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا اتفاق القائلین سے ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ اتفاق القائلین على لفظ تثنیۃ ان کان فی الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك، فلا يعد هذا الاتفاق سرقة ولا استعانة ولا أخذا ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى لتقربه، أي لتقرب هذا الغرض العام في العقول والعادات يشترك به الفصيح والأعجم والشاعر والمفهم، وإن كان اتفاق القائلين في وجه الدلالة أي طريق الدلالة على الغرض كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن هي له، أي لاختصاص تلك الهيئات بمن ثبتت تلك الصفة له، كوصف الجواد بالتحلل عند ورود الوفاة السائلين جمعا في وكوصف البخيل بالعبوس عند ذلك مع سعة ذات اليد المال، وأما العبوس عند ذلك مع قلة ذات اليد فمن أوصاف الاستحياء، فإن اشترك الناس في معرفة أي معرفة وجه الدلالة الاستقرار بهما أي بالعقول والعادات كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر، فهو كالأول أي فالاتفاق بهذا النوع من وجه الدلالة على الغرض كالاتفاق في الغرض العام في أنه لا يعد سرقة ولا أخذا، وإن لم يشترك الناس في معرفته جاز أن يدعى فيه في هذا النوع من وجه دلالة السبق والزيادة بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل، وأن أحدهما أكمل من الآخر وأن الثاني زاد عن الأول أو نقص منه۔ عزیز طلبہ، اتفاق القائلین على لفظ التثنیۃ سے مصنف علیہ الرحمہ خاتمہ کی پہلی بحث سرقہ کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں۔ سرقہ کا معنی تو آپ جانتے ہیں، چوری کرنے کو کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر سرقہ کی قسمیں ذکر فرما کر اور اس کی مثال میں شعر وغیرہ لائیں گے، یا یہ فرمائیں گے کہ شعر سے چوری کرنے کی مثال یہ ہے، تو مطلب یہ ایک مثال اور وضاحت ہیں، باقی یہ سرقہ کی قسمیں عام ہیں، چاہے شعر میں ہوں، نثر میں ہوں، نظم میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں۔ تو سب سے پہلی بات مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ پہلی تو آپ وہ قسمیں سمجھ لیں کہ جو سرقہ میں شامل ہی نہیں ہوتی۔ تو ان میں پہلی قسم اتفاق القائلین ان کان فی الغرض علی العموم سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ پہلی قسم جو چوری میں داخل نہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ دو قائل غرض علی العموم میں متفق ہوں، یعنی دونوں اپنے کلام میں ایک ایسی عام غرض کا قصد کریں جس کا عامت الناس میں سے ہر ایک قصد کر سکتا ہو۔ مثلا دو متکلموں نے ایک شخص کو بہادری کی صفت کے ساتھ متصف کیا، یعنی اسے بہادر کہا یا شجاع کہا، ایک شخص کو سخی کہا یا حسین چہرے والا کہا یا خوبصورت اخلاق والا کہا یا ہوشیار کہا یا غبی کہا۔ تو اب ایک نے کہا، دوسرے نے بھی یہی کہا، ایک نے غبی کہا، دوسرے نے بھی غبی کہا، ایک نے حسین کہا، دوسرے نے بھی حسین کہا۔ تو ان دو متکلموں کی اس اتفاق کو سرقہ، استعانت، اخذ یا کوئی اور ایسا لفظ جو اس سرقہ کے معنی کو ادا کرتا ہو، مثلا انتہاب، غصب وغیرہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس طرح کی عمومی غرض کا تصور ہر ایک کر سکتا ہے۔ ایک بندہ بہادر ہے تو ہر کوئی اس کو بہادر کہہ سکتا ہے، ہر کوئی اس کو شجاع کہہ سکتا ہے۔ ایک بندہ سخی ہے تو ہر کوئی اس کو سخی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کی غرض عام میں عام لوگوں کے عقلوں اور عادات متقرر اور ثابت ہوتی ہیں۔ اس میں فصیح اور غیر فصیح، شاعر اور غیر شاعر،
सब शरीक होते हैं, लिहाजा किसी को ज़रूरत नहीं कि वो इस तरह के अमूमी ग़र्ज़ को दूसरे से चोरी कर दें। इसी को इत्तिफ़ाक़ुल क़ाइलैन फ़िल ग़र्ज़ अलल उमूम कहा जाता है कि क़ाइल ग़र्ज़ अलल उमूम में मुत्तफ़िक़ हो जाएं। तो फरमाते हैं इत्तिफ़ाक़ुल क़ाइलैन अला लफ्ज़ तस्नियती, दो क़ाइलों का मुत्तफ़िक़ हो जाना अला लफ्ज़ तस्निया, इस हाल में कि अलक़ाइलैन ये तस्निया के लफ्ज़ के साथ हैं। इसका अला लफ्ज़ तस्निया का ताल्लुक़ अलक़ाइलैन की सीग़ी सूरत बतानी है कि ये जमा नहीं है, क़ाइलिन नहीं है, क़ाइलैन तस्निया के साथ हैं। इन कान फ़िल ग़र्ज़ अलल उमूम, अगर दो क़ाइलों का इत्तिफ़ाक़ ग़र्ज़ अलल उमूम में हो, किसी अमूमी ग़र्ज़ पर जो है मुत्तफ़िक़ होने में हो, कल वस्फ़ फ़ी शुजाअती व सख़ाई, जिस तरह की शुजाअत के साथ किसी को मुत्तसिफ़ करने के वसफ़ में दोनों का मुत्तहिद हो जाना, किसी को बहादुर कहना, और सख़ाई या दोनों का मुत्तफ़िक़ हो जाना इस बात में कि किसी को सख़ी कहें, और हुस्नुल वजह या दोनों का मुत्तफ़िक़ हो जाना इस बात में कि किसी को हसीन चेहरे वाला कहें, वल बहाई या खूबसूरत अखलाक वाला कहे या खूबसूरत बंदा कहे, और नहवी ज़ालिका इस किस्म के अमूमी ग़रज़ में मुत्तफ़िक़ हो जाना। फला युअद्दु हाज़ल इत्तिफ़ाक़, तो दो क़ाइलों का इस इत्तिफ़ाक़ को शुमार नहीं किया जाएगा सरीक़तन सरीक़ा में, वला इस्तिआनतन, और न इस्तिआना कहा जाएगा इसको, वला अख़ज़न, और न अख़ज़ में शुमार किया जाएगा। ये सरीक़ा की मुख्तलिफ ताबीरात हैं। बाज़ हज़रात हम कलाम से चोरी करने की एक सूरत को सरीक़ा कहते हैं, बाज़ सूरत में उसको इस्तिआना कहा जाता है, बाज़ सूरत में उसको अख़ज़ कहा जाता है। व नहवी ज़ालिका, इसके अलावा दीगर वो जो अल्फाज जिससे सरीक़ा की ताबीर की जाती है, जैसे इंतहाब या ग़स्ब वग़ैरह है, इस किस्म के अल्फाज से इन दो क़ाइलीन में से किसी एक को मुत्तसिफ़ नहीं किया जाएगा। मिम्मा युअद्दी हाज़ल माना, यानी ऐसे अल्फाज से इनके बारे में नहीं कहा जाएंगे जो अल्फाज इस सरीक़ा के माने को अदा करते हैं। क्यों? लितक़र्रुरिही, ऐ लितक़र्रुरि हाज़ल ग़र्ज़िल आम, कि ये ग़र्ज़ आम पुख्ता हो जाता है, साबित हो जाता है, पक्का होता है। फिल उक़ूल वल आदात, तमाम अक़लों में, तमाम आदात में, यशतरिकु फ़ीहिल फ़सीह वल आजम, इसमें फ़सीह और आजम शरीक होते हैं, शायर और मुफ़हिम, शायर और गैर शायर सब इस माने को अदा करने में मुश्तरक होते हैं और इनकी अक़लें इस किस्म की सिफ़ात को ताबीर करते हैं। व इन कान इत्तिफ़ाक़ुल क़ाइलैन फ़ी वजह दलाल, जिस तरह ये सूरत यानी किसी अमूमी ग़रज़ में मुत्तफ़िक़ होने को सरीक़ा में शुमार नहीं किया जाता, इसी तरह सरीक़ा में ये सूरत भी शुमार नहीं की जाएगी। इन कान इत्तिफ़ाक़ुल क़ाइलैन फ़ी वजह दलालति अलल ऐ तरीक़ दलालत अलल ग़र्ज़, यानी कि दो मुतकल्लिम ग़रज़ और मक़सूदी माना पर दलालत करने के तरीक़े में मुत्तफ़िक़ हों। मसलन मक़सूदी माना ज़ैद की शजाअत बयान करनी है तो इस पर दलालत के तरीक़े तशबीह है, मजाज है, किनाया है। तो मसलन शजाअत ज़ैद को बतरीक़े तशबीह बयान करते हुए कोई कहे ज़ैदुन कल असद फ़ी शुजाअती, या बतरीक़े इस्तिआरत बयान करते हुए कहे रायतु असदन फ़िल हम्माम, कि मैंने एक शेर हम्माम में देखा। और बतरीक़े किनायतिन बयान, या बतरीक़े किनाया बयान करते हुए कोई शख़्स कहे ज़ैदुन फुलूलुस सैफ़, ज़ैद की तलवार में दंदाने पड़ गए हैं। ये तो आप लोग जानते हो। और तशबीह, इस्तिआरा और किनाया, तशबीह जिसमें वास्ते कम हो और इस्तिआरा जिसमें वास्ते तौर से ज़्यादा हो और किनाया जिसमें उससे भी ज़्यादा वास्ते हों। बहरहाल अगर बतरीक़े किनाया, बतरीक़े इस्तिआरा, बतरीक़े तशबीह अगर कोई शख़्स इसकी इस अमूमी माना को बयान करें तो फरमाते चूँकि ये दो मुतकल्लिम ने शुजाअत ज़ैद को बतरीक़े तशबीह या बतरीक़े इस्तिआरा बयान तो किया, तो इससे सरीक़ा नहीं कहा जाएगा। इसी तरह ऐसी सिफ़ात को ज़िक्र करना जो सिफ़ात मतलूबा सिफ़त पर दलालत करती हों, बवजह इसके कि मज़कूरा सिफ़ात इस मौसूफ़ सिफ़त के साथ मुख़्तस होती है जिसके लिए मतलूबा सिफ़त साबित होती है। मसलन तो इस सूरत में भी इसको सरीक़ा नहीं कहा जाएगा। तो कहते हैं इसी तरह अगर वो इस अमूमी ग़रज़ पर दलालत करने वाले तरीक़ों में मुत्तफ़िक़ हो जाए
اس طرح کے دلالت کرنے والے طریقے تشبیہ کا طریقہ ہے، مجاز کا طریقہ ہے، کنایہ کا طریقہ ہے، وہ کا ذکر ہے آتن، اور اسی طرح ایسے ہیئات کے ذکر کرنے میں اگر دو قائل متفق ہو جائے، ایسی ہیئت کو ذکر کرنے میں متفق ہو جائے کہ تدل علی الصفۃ التي لاختصاصها بمن هي له، جو ہیئت اس صفت پر دلالت کرے جو صفت اس موصوف کے ساتھ مختص ہے اور اس میں پائی جاتی ہے، تو اس ہیئت کے بیان کرنے میں متفق ہو جانا یا اس عمومی غرض پر دلالت کرنے والے طریقوں میں متفق ہو جانا، یہ بھی طریقہ نہیں۔ کیوں؟ الاختصاص تلک الہیئات بمن ثبتت تلک صفت، اس لیے کہ یہ ہیئت اسی موصوف کے ساتھ خاص ہوتی ہے جس میں وہ صفت پائی جاتی ہے۔ کوصف الجواد بالتحلل عند ورود العفات، مثلا ہیئت کے ذکر کرنے میں متفق ہونے کی مثال اس طرح ہے کہ آپ نے سخی کے بارے میں کوئی ایک قائل کہے کہ بھئی جب اس کے پاس مہمان جاتے ہیں تو وہ بڑا ہنسمکھ چہرے والا ہوتا ہے، وہ بڑا ہنسمکھ چہرے والا پایا جاتا ہے جب اس کے پاس مہمان ہوتے ہیں، اور بخیل کی صفت بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جب اس کے پاس آپ مہمان دیکھیں گے تو وہ بڑا ترشرو ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ 24 بج رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہیئت جو آپ نے بیان کی ہے ہنسمکھ چہرے والا ہونا، تو یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہ سخی آدمی ہے، مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے میں تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور سائلین کے آنے سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ اور بخیل آدمی کے پاس جب مہمان جاتا ہے تو ویسے راہ گزر کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی کون آ رہا ہے پھر۔ تو یہ ایسی ہیئت کو ذکر کرنے میں دو قائل اگر متفق ہو جائے کہ بھئی فلاں آدمی تو بڑا ہنسمکھ ہے یا فلاں آدمی تو بڑا ترشرو ہے، عبوس قمطریرہ ہے، تو اس اتفاق کو بھی سریقہ نہیں کہا جاتا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ یہ ہیئت خاصی ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ جو شخص کے لیے وہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ کوصف الجواد بالتحلل، کہ سخی آدمی کی صفت بیان کرنا ہنسمکھ چہرے کے ساتھ، عند ورود العفات ای سائلین، جب اس کے پاس عفات عافن کی جمع ہے، سائل کو کہتے جب اس کے پاس تنگدست اور سائل آ جاتے ہیں۔ وکوصف البخیل بالعبوس، اور بخیل آدمی کی صفت بیان کرنا عبوس ترشرو چہرے سے، عند ذالک مع ساعۃ ذات الید، جب اس کے پاس مہمان آتے ہیں، مع ساعۃ ذات الید، باوجود یہ کہ ان کے پاس مال ہوں، یعنی دونوں کے پاس مال ہے، بخیل کے پاس بھی تحلل کے پاس بھی۔ وَأَمَّا الْعَبُوسُ عِنْدَ ذَلِكَ مَعَ قِلَّةِ ذَلِكَ ذَاتِ الْيَدِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ مال کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ عبوس ہوتا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ سائل اس کے پاس آتا ہے، وہ بیچارہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا، اس کے چہرے پہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے۔ اما العبوس عند ذلك مع قلة ذات اليد، اور رہی بات اس شخص کی جس کے چہرے پہ پریشانی آتی ہے مال کی کمی کے ساتھ، تو فمن اوصاف الاستحیاء، تو یہ استحیاء کے اوصاف میں سے، شرم و حیا کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ بندہ اس کے پاس مانگنے کے لیے آیا ہے اور یہ مانگ اور یہ اس کو کچھ دینے پر قادر نہیں ہے۔ فإن اشترك الناس في معرفته، بہرحال اگر لوگ شریک ہو جائیں اس معرفت میں، معرفت وجہ دلالتی، اس دلالت کی وجہ کے پہچاننے میں، تو یہ کوئی بری بات نہیں، الاستقرار ہی فیہما، کیونکہ یہ دونوں صفتیں ان میں پختہ پائی جاتی ہیں، فی العقول والعادات، تمام لوگوں کے عقل اور ذہنوں میں، کا تشبیہ شجاع بالاسد، جس طرح کہ بہادر آدمی کو تشبیہ دینا اسد کے ساتھ، والجواد بالبحر، اور سخی آدمیوں کو سمندر کے ساتھ تشبیہ دینا، ووکل اول، تو یہ بھی پہلی سرقہ کی پہلی قسم کی طرح ہے، یعنی اس کو سرقہ نہیں کہا جاتا۔ ایک الاتفاق بہذا النوع، یعنی تشبیہ یا کنایہ وغیرہ جو خاص اوصاف پر دلالت کرتے ہیں ان کے بیان میں متفق ہو جانا، تو اس نوع میں متفق ہونا من وجہ دلالت علی الغرض، یعنی کسی خاص غرض پر دلالت کرنے کے وجوہ میں سے ہیں، کل اتفاق فی الغرض العام، یا غرض عام میں متفق ہونے کی طرح، فی انہ لا یعد سرقۃ ولا اخذا، کہ اس کو سرقہ اور اخذ
अखज़ शुमार नहीं किया जाएगा। वइल्ला वइल्लम यश्तरिक अन्नास फी मारिफतिहिम, अगर लोग इस खास सिफत की मारिफत में मुश्तरक न हो। क्या मतलब? यानी अगर लोग इस खास सिफत के पहचानने में शरीक न हो, वजह इसकी ये कि ये तरीक़ा मखसूस किस्म का मजाज है या लतीफ़ किस्म का किनाया है या तशबीह है जो हर कोई नहीं समझ सकता। फिर अगर इस किस्म में दो लोग मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो इनमें से अगर एक को आप दूसरे पर तरजीह दें और एक को सारिक़ कहें तो आपको इसका हक़ होगा। वइल्लम यश्तरिक अन्नास फी मारिफतिहिम, और अगर गर्ज़ पर दलाल करने के तरीक़े की मारिफत में आम लोग शरीक न हो, जाज़ अन युद्दअ फी हाज़ा नौ' मिन वजह दलालती, तो जायज़ है कि इसमें दावा किया जाए, यानी इस तरीक़े दलालत की इस ख़ास नौ में दावा किया जाए असब्क़ व ज़ियादता, एक क़ाइल का दूसरे पर सबक़त ले जाने का और ज़ियादती का, बिअन युहकम बैनल क़ाइलैन, बड़ी तौर के दोनों क़ाइलों के दरमियान फैसला किया जाए बेतफ़ाज़ुल तफ़ाज़ुल का कि एक दूसरे पर फजीलत रखता है, व अन्न अहदहुमा अकमल मिनल आखर के एक दूसरे से कामिल है, व अन्न सानी ज़ादा अलल अव्वल, और दूसरा जो है वो पहले पर सबक़त ले चुका है, और नक़स मिन्हु, या पहले से वो नाक़िस शायर हैं। अज़ीज़ तलबा, इसी के साथ आज के सबक का इख्तिताम हुआ। आज के सबक में हमने सरिक़ा की पहले किस्म जो सरिक़ा में शुमार नहीं होता, इससे मुताल्लिक़ हमने पढ़ा इत्तिफ़ाक़ुल क़ाइलैन अलल ग़र्ज़िल उमूम, और फिर इसकी दो सूरतें हमने पढ़ी। तो आप हज़रात इसको खूब गौर से सुने समझें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर व आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।